Hi guys, we are now here in Resorts World Sentosa. Very nice guys. This is Lex and welcome back to my channel. This is our Singapore day 2 guys. Good morning Singapore. Namalit ni og pagkaon sa 7-Eleven guys. Namalit ni og pagkaon sa 7-Eleven tiligot kami bayat maadto sila guys. Di kami 7-Eleven namalit ni guys. Kami daan naman laag-laag sa Universal Studio guys. So tinap sa Universal Studio. Ningaw pa kami Singapore guys. Kami paiga mata. Natog pang mga OH. Close pang lang mga kumain. Hindi ba nalapa sila guys? Wala sa kadong-dong sa ilang hostel. Sorry guys. Baling sa mga hostel guys kay mga umidaan. Hindi kami maglaglaan. Hindi lang gusto di maglaglaan. Hi guys, we are now here in Resorts World Sentosa. Very nice guys. Hi guys, nalami din sa Sentosa guys. We are now here in Resorts World Station. Very nice guys. Universal Studio. Very nice here guys. Ayan, makalimot ko sa mga problema pinakalit kay kaniyot. Ako ba sa inyo? Guys, look at that one. Kita niyo kong Universal Studio guys. Oh my God, so exciting, excited. Welcome to Universal. Namin sa Madagascar nga Chorba Bells guys. Heavy ka blockbuster sa linya guys. Awang linya. Hi guys. After 35 minutes na mong nilinya guys. Nanadyo sa finishing line.
Lagi mo sa finishing line, guys. After 48 years, guys, naabot na Dimitri, guys. Sa kinatpakan na gimay nilang bangka-bangka, guys. 48 years, may paabot. Jurassic. Wow, very nice. Mix me up anymore! Now I take my blade and ram it through your eye. Your eyes, boys. The love is all too Hey guys, dami rin sa Water World, guys. Ngaon ni nga kami, guys. Ganun pa rin ako. Hey guys, padung nami ulit sa among hotel, guys. Nagka-purchase mi yung black whole day sa among ground trip ng Universal Studio.